Hi guys, welcome to my vlog. Then karon guys, mukap-kap pa mo meron. Kakap pa mo meron kay namutong magindi guys, nakain na. Then napagay isa nabilin guys, so isa na kamok nabilin. Then kani guys, full challenge sa inyo guys, mukap-kap karon mo. Di akong fail guys. So, parang guys, so then, guys, narara dari guys, ako man na mo cut guys, narara dari ako mo. Habang dibuhat guys, then kami sa mikos-mikos siya guys. Dali oh. Lami kayo guys. Ayos talay ko lang ani guys.